हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर आज भिडिओ विशेष एटी कारण बनाब बारू मन नासिले भिडिओ बनाम नबनाम भाबी पिने बनालो। आज हल सानडे भिडिओ चागे मैं पिछतके आपलोड करिम मैं माने भाबी पोৱা নাই भिडिओ दिम निदिम तार पिছত सिद्धांत ललो जे मैं भिडिओ दिम तार पिছত माने भिडिओ एटु कारणे मैं बनालो कारण जुबिन दार एखन लास्ट सिनेमा आज दिनटोर পৰা আৰু जुबिन दाक आमी দেখা नापाम সকলোৰে বাবে এটি দুখৰ খবৰ হয় কাৰণ जुबिन दार একো প্ৰগ্ৰেম আমি চাব নোৱাৰিম এটু কাৰণে মই আজি भिडिओ মেমৰিজ হিচাপত মোৰ তাতে মানে ৰাখি থবলৈ মই भिडिओ বনালো কোনে যাতে ভুল নবুজে। সঁচাকে মানে মুভিখন বহুত বেছি দুখ লাগিলে চাই কাৰণ আজিৰ পৰা আমি जुबिन दाक কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ আৰু जुबिन दार सिनेमाখন ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতো বতৰটো এনেকুৱা কৰিছিল আৰু কেইটা দিন সদায় বতৰটো এনেকুৱাই কৰি আছে বহুত বতৰটো বেয়া কৰি আছে। আমি মুভিখন চাই ওলালো আজিলৈ আহিছো বাই।